ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଆଡେ ବୁଲିଲି, ସବୁ ଦେଖିଲି, ସବୁ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ये नारी का माया कोई नहीं पाया। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାବା ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେମିତି ବଶୀଭୂତ କରିକି ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବ, ସେ କଥା ଟିକେ କହିଦେବ ବାବା। ଆରେ ଧନ, ଆରେ ସେତିକି କଥାଟା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛି, ଏତିକି କଥାଟା ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିକି କାହିଁକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପକେଇକି ବାବା ଯାଇଥାନ୍ତି ରେ ଧନ। फालतू कथा दुनिया टा मत भल लगुनि बाबा। कौन कहीं जीवन टा हारिदेवा इच्छा हो असुविधा मत कहले मुझे जानवी ना कौन लोक मैंने कोटी कोटी टंका रोजगार करके मांस पूरा भिड़ुंट मद मांस पूरा बुड़ी रोचंती कहीं असुविधा तोर कौन असुविधा कहीं बाबा ये गेरुआ वस्त्र पिंधिकी भिक मारिकी अरुआ डालमा खाइबा तमे कहीं बाबा जी हेलो मत कहीं चला गल बाबा। केतेटा पॉइंट कथा तते कहूची सुन बाबा, जो माने आजिका डेट रे प्रेम करूचंती सेमाने जदी वैलेंटाइन डे दिन गुलाप फूल देबे ताने माड़ खाई, कारण बापा माँ जगी की थिबे देखिया आम झियो कि आम पुओ कोठी प्रेम करछि कि जगी थिबे कोउ दिन को वैलेंटाइन जानछु ना सेटा गुटे डे अछि प्रेम प्रेम दिवस। तो जो माने चालाक प्रेमिक प्रेमिका से दिन देबे नाही गुलाब बाबा, बुझि पारला। सुन आ गुटे न सुनला कथा कहूची सुन, तो आमे हेले कोन बाबाजी चला लोक दिन राति परिश्रम करूचंती, झाळ नाळ निगाड़ी की काम करूचंती, मास लास्ट को इनकम करूचंती। हां किए जदी अन्याय आचरण करछि हुए तो ऊपर ठाउ या करिकी लक्षे 2 लाख टका मासु कर दउचंती। तोते सिना मु कथाटा लुचेकी रखिदिली कि मोर केते इनकम तू से कथा जानिछु पाखा पाखी 7 लाख टका नेट केस मु पाउची, ता बादे जाबतीय गहना गांठी बुझी पारछु ना नहीं। आजिका डेट रे मने रखिता सबुठारु भलो व्यापार होउची कोन ये बाबा व्यापार, बुझी पारलु की व्यापार बाबा। तू आज चला छु काली तो ना मु उडे देई देबी बाबा श्री श्री बाबा श्री श्री बाबा श्री श्री धूलीराम जी महाराज तापरे जेतबेले मो आश्रम को प्रवचन प्रोग्राम सब आछिबो तू जीवु के जीवो मु जीवि जाई लोक को आंकीबु जीवन कौन एठी जन्म हेचु माने मरिबु एठी जन्म रे निया एठी मरण रे निया सेठी पाई तो या ना दुनिया लोक कहबे बाबा तमे कोन कहिलो बाबा 7 लाख टका तू कहबो 8 टका बाबा कहचंदी मो गुरु कहचंदी के मु कहचन ना मु गुरु बे गुटे चक्रकंठा के मु गुरु तू कहबो गुरु कहचंदी टंका रे हाथ मारिबो नाही जहा पठेया कथा आश्रम को पठै देबे आश्रम कार आपनकर तोर भी 7 लाख टका कार आपनकर मोर बे ड्रेस थिबो एया भिड़ा आउतो चिकन बुझिबेला खरा पेट गरम हैला जमारू नेबू पानी नु हो आउ बियर उडी वरे धन बुझि पारलु आजिका दुनिया रे सबु थारु भलो व्यापार कोन तू चला मु बाबा प्रेमिका बायाणी कालिया पेंचरे पड़ी पाखु पड़या सासू को गंजना सही न पारी से जमुना को गले नीराणी बोलो राई बड़ो प्रेमिका किशोरी राधिका से निद नहीं आखिरे कालिया प्रे बाबा होमपाती बुतला भाया देखा तू तो लज्जा शरम अच्छे ना गाँ गंडा एटा लोक बाक चाहिए हाड़ फाड़ को देखे कौन ये कहे बाबा सारे किए भूत को धरिक पलि चेला बिकटाड़ देखा गंजेई फंजेई टाइम तर आई ना आंगुली फेंटी देने पेटर गली तार अवस्था जा बुझी पार्छ ना खाली धूली बाबार खातिर अच्छी बोली तू धूली ये चली जाऊ बाबा छाड़दबा कहीं बाबा छाड़दबा लाइन अब छाड़दबा कहीं बाबा छाड़दबा दाढ़ी छाड़ी ना नहीं आउ कौन छाड़ियो देह छाड़ी ना देह छाड़ार नहीं मोर कहवार कथा ये जो आम ये डोर टू डोर कैंपेनिंग करके अरुआ चाउल डालमा कलेक्शन करते छाड़दबा कौन करिया पचार कौन करे बाबा बाबा कौन करिया पचार बाबा कौन करिया तू सिस्टम रे तू रहू बुझी पाछ बाबा कर सब टेकी रखती कथा पड़ी गला टेकी दो बाबा बाबा कौन है बाबा मुझे कहीं जीव सांगे सांगे कह है तो आश्रम आमे गोटे बोर्ड लगे दवा बाबा कौन लिखा जी कौन लिखा बाबा ता आगे लिखिदवा जो मानकर होउनी
ପଚାରୁନୁ କଣ ହଉନି? କଣ ହଉନି ବାବା? ପ୍ରେମିକା ପଟେଇବା ହଉନାହିଁ ବାବା ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ହଉନାହିଁ ବାବା ଝିଅଟିଏ ତା ପ୍ରେମିକକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ବାବା ହେଲା। ତ ଏମିତିକା କେସ୍ ତାପରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ରହିବ? ଯୋଉମାନଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ପିଲା ହଉନାହିଁ ବାବା ମୁଁ ସେଟା ଡାକ୍ତର ହେବି ତ ଚଟକଣ୍ଡା ଲଗେଇବେ ତ ବାବାଜୀ ନେବେ ତୁ କହିଲା ପିଲା ନବା କଥା କହିଲା କହିଲା ଡାକ୍ତର ହେବି। ହଁ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଅଛି ଗାଇନିକ ବାବା ସେଟା ନହେଲା ନା ଏଇଟା ହଉ। ତୁ ବାବାଜୀ ହବାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଲେସ୍ ବାବାଜୀ ବେ ଗେରୁଆର ମାନେ ଜାଣିଛୁ? ନାଇଁ ବାବା। ଦାଢି ବଢେଇ ଦେଲେ ନିଶକୁ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ବାଗିଆ ରଖିଦେଲେ ବାବାଜୀ ହୁଅନ୍ତିନି ନା ତମେ? ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଛାଡ ତୋ ପାଖରେ ତ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ କେବଳ ତୋରି ଲାଗି ମୁଁ ଏ ସିଷ୍ଟମ ଖୋଲିଛି ଯେମିତି କି ବାବା ହେଇକି ବି ତୁ ସଂସାର ସୁଖ ପାଇବୁ ସେଇ ବାଟଟା ମୁଁ କଲି। ବାବା ଶୁଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଶ୍ରମରେ ବସିବା ଆମର ପ୍ରବଚନ ଫବଚନରୁ ଭଲ ଇନକମ ତ ଗୋଟେ କାମ କରିଦବା ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦବା ପଚାରିବେ କଣ କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ବାବା? ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ଗଛ ମୂଳିଆ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି କରିକି ମୁଁ ବସି ବାସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡରେ ବସି। ବାଘ ଛାଲ ତ ମିଳିବନି ନା ବାବା ଏଇ ସୁଇଟର ଫୁଇଟର ଗୋଟେ କାଟିକି ବାଘ ଛାଲ ଭଳିଆ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିବ ତାକୁ ଆଣିକି ପକେଇ ତା ଉପରେ ବସିବି। ଏଇଟା ତୁ ମୋ ସାଇଡରେ ଧରିକି ବସି ଆଟା ଦେ ମୁଁ ଏମିତି ବସିବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବାବା ୟା ଭିତରେ ସେ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ବୋଲି କହିବି। ତୋର କାମଟା କଣ ତୋର କାମଟା କଣ? ତୁ ଆଜି ଯା ଆମ ବାଡି ପଛଆଡେ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି ଗଛ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ଅଛି ସବୁ ଗଛରୁ ଆଣିବୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳ ଚେର ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଟଲ କରିକି ରଖିଦବୁ। ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋଟଲ ଶୁଖେଇ ଦବୁ ଆଗେ ତାକୁ ଯେମିତି ଜାଣି ହବନି ଏଇଟା ତାର ମୂଳଟା କଣ। ଦୁବ ଯୋଉଟାରେ ରଖିବୁ ଦୁବ ତା ତଳେ ଲେଖିଦବୁ ମହାଭୃଙ୍ଗରାଜ ବରର ଓହଳ ଯୋଉଟାରେ ରଖିଦବୁ ତା ଉପରେ ଲେଖିଦବୁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ହଁ। ଭୁସୁଙ୍ଗା ସୁଙ୍ଗା ସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଣିକି ଯୋଉଠି ରଖିଦବୁ ସେଟା ଲେଖିଦବୁ ପାତାଳ ଗରୁଡ। ଠିକ ହେଲା ତାପରେ ସବୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ବାବା ବୁଝି ଚଖଡି ରଖିଦବୁ ଚଖଡି ଗୁଡା ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦବୁ ଏଟା କହିବୁ ହିମାଳୟରୁ ବିଭୂତି ଅଛି ଏଗୁଡା ବରଫକୁ ବିଭୂତି କରିକି ରଖାଯାଇଛି ବାବା ଯାଇଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଏଗୁଡା ଆଣିଥିଲେ ତାପରେ ତ ପେସେଣ୍ଟ ଆଇଲେ ଆଉ ତୁ ମନ କଷ୍ଟ କରିବୁ ଯିଏ ବି ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଟା ତୁ କରିବୁ। ମୁଁ କରିବି ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ କେବଳ ଦେଖିବୁ କଣ ହେଇଛି ପିଲା ହଉନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ ପ୍ରେମିକା ପଟୁନାହିଁ ଠିକ ପ୍ରେମିକ ପଟୁନାହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରେମିକ ପଟୁନାହିଁ କାହିଁକି ପଟୁନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖିକି ଜାଣି ହବ ପରେ ଶିଖେଇ ଗୋଟେ ଲାଖ ଗାଁ ମଝିରେ ତତେ ଏ କଥା କହିବି ସେଟା ଏକଦିଆ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କଣ ଶିଖେଇଲି ସେଟା କହିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ରେ ଧନ ପ୍ରବଚନର ଯେତିକି ଇନକମ ହଉଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଇନକମ ଏଠି ହବ ଏବଂ ସଂସାରିକ ମାୟା ତୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ତା ବି ଏଠି ଫୁଲଫିଲ ହେଇଯିବ ହେଲା କି ଗାଇଲୁ ଦିନେ ରାଧାରାଣୀ ମିଶୁଥିଲେ